होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश के टॉप 5, उन सब रिक्वेस्ट में से ये वाली रिक्वेस्ट है कि टॉप 5 पार्क्स इन बांग्लादेश लेके आए। जो वीडियो आज हम लेके आए ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये देखें इसका थंबनेल बहुत ज़बरदस्त है। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा, क्योंकि फैमिली और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली नई वीडियो ज़रूर आप तक डेली पहुंच जाए। 3, 2 and 1। होए होए जबरदस्त ওয়াটার পার্ক লাগ রা ये वाला সময়ে আমাদের বিনোদনের ক্ষেত্রে ওয়াটার পার্ক থিম পার্কগুলো বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এজন্য বাইরের দেশের পাশাপাশি আমাদের দেশেও তৈরি হয়েছে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পার্ক। এর মধ্য থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় 5টি পার্ক নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিও। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। वाटर पार्क और साथ थीम पार्क भी है। নাম্বার 5-এ রয়েছে ঢাকার সাভারে অবস্থিত ফ্যান্টাসি কিংডম। সাভারে অবস্থিত এই পার্কে রয়েছে একটি ওয়াটার পার্ক। নাম্বার 3-এ রয়েছে গ্রিন ভ্যালি পার্ক। নাটোরের লালপুরে অবস্থিত এই পার্কটি খুবই জনপ্রিয় একটি পার্ক। ফুল ফলে সাজানো এই পার্কটি দেখতে খুবই সুন্দর। সেই সাথে এখানে রয়েছে বেশ কিছু আকর্ষণীয় রাইড এবং একটি ওয়াটার ওয়ার্ল্ড। So beautiful। अमेजिंग। নাম্বার 2-এ রয়েছে ঢাকার নরসিংদীতে অবস্থিত ড্রিম হলিডে পার্ক। আপনি যদি আপনার স্বপ্নের রাজ্যে হারাতে চান তাহলে আপনাকে আসতে হবে ড্রিম হলিডে পার্কে। নানা আকর্ষণীয় রাইড, ভূতের বাড়ি এবং একটি ওয়াটার ওয়ার্ল্ড নিয়ে গঠিত এই বিনোদন কেন্দ্রটি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় একটি বিনোদন কেন্দ্র। ফাইনালি নাম্বার 1-এ রয়েছে মানাবে ওয়াটার পার্ক। গত 22শে সেপ্টেম্বর চালু হওয়া এই পার্কটি মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় অবস্থিত। এই ওয়াটার পার্কটি বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ওয়াটার পার্ক এবং সেই সাথে দক্ষিণ এশিয়ার 3য় বৃহত্তম ওয়াটার পার্ক। বিশাল এই ওয়াটার পার্কে প্রবেশ মূল্য জনপ্রতি 6000 টাকা। ভিডিওতে দেখানো প্রতিটি পার্ক নিয়ে আমাদের আলাদা আলাদা ভিডিও অলরেডি আমাদের চ্যানেলে আপলোড করা রয়েছে এবং ভিডিওর লিংকগুলো এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে, চাইলে দেখে নিতে পারেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি ভালো থাকবেন এবং ভিডিওতে দেখানো কোন পার্কটি আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সো সি ইউ সুন, টিল দেন টেক কেয়ার, খুদা হাফেজ। वीडियो तो
इतनी खूबसूरती, मैं तो वीडियो में ही खो गई थी, इतना मज़ा आ रहा था लोगों को एंजॉय करते हुए देख के। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा वाटर पार्क आपके घर के करीब है और कौन सा वाटर पार्क आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो फर्स्ट वन लगा जो किंगडम का था। एंड उसका नाम कुछ, हाँ, फैंटेसी किंगडम पार्क, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे लगा। आपको इनमें से कौन सा पसंद है वो बताएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वो शो ऑफ नहीं है, एक नेचुरल ब्यूटी, एक नेचुरल और फैमिली की इंजॉयमेंट बहुत मज़े की मुझे लगी। मुझे एक बड़ी अच्छी वाइब्स आई ना इसमें से। और आपको कौन से पसंद है इसमें से आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ आपने मुझे इसके अलावा भी और कोई वीडियो भी रिकमेंड करनी है कि आपको इसके अलावा और कौन सी वीडियो पसंद है, और मैं उस पर भी रिएक्शन लेके आऊँगी। इसके अलावा बांग्लादेश का कल्चर और बांग्लादेश का फूड स्पेशली, मुझे इतना तो पता है कि बंगाली लोग बहुत ज़्यादा फ़िश खाना पसंद करते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी वीडियो है तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट करनी है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो का रिएक्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक रखें अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल। तो चलें फिर, ओके बाय।